आपको वेलकम कहते हैं। मैं चाहूंगी मैडम नाइमा लशारी साहिबा जो कि आज की चीफ गेस्ट थी और आपके लिए ये शाम सजाई गई थी, आपने स्पेशली दुबई से आई हैं और हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाला। मैं चाहूंगी मिस नाइमा लशारी साहिबा स्टेज पर तशरीफ लाएं। मैं बहुत माजरत खा हूँ कि तो ईद से 2 दिन पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ जिसके सिलसिले में मुझे एक्चुअली पाकिस्तान आना था सिर्फ 4 दिन के लिए। और अभी मैं शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान अवार्ड अकेडमी की, अमीन साहब की, जनाब उमर साहब की और जितनी भी इंतज़ामिया है मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतनी मोहब्बत से मुझे दावत दी कि मैंने अपने तमाम टेस्ट कल में क्लियर हुए वहाँ पे। तो आज मैं डायरेक्ट मुल्तान से स्पेशल इस आपकी मोहब्बत को सपास पेश करने के लिए हाजिर हूँ। और जहाँ तक क्योंकि यहाँ पे इस वक्त मेरी वैसे तो एक उस्ताद के सामने मेरी जिसारत नहीं हो रही थी कि मैं बात करूं, लेकिन क्योंकि वो मेरी मेंटोर भी हैं, मेरी इंस्पिरेशन भी हैं। और सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपना मुख्तसर तारुफ करवा दूं ताकि आपको ये पता चले कि आज इन उस्तादों का लगाया हुआ पौधा जो है कहाँ कहाँ जो है अपनी छाँव बिखेर रहा है या अपना फल और अपने फूल जो है वो बिखेर रहा है। तो 2015 में पाकिस्तान पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से मास कम्युनिकेशन करने के बाद मैंने यूएई में मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं यूएई शिफ्ट हो गई। उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने स्कॉटलैंड से फिल्म प्रोडक्शन की ट्रेनिंग हासिल की, लंदन से वुमेन लीडरशिप की ट्रेनिंग हासिल की। और इन 2 ट्रेनिंग्स के बाद और मेरी डिग्री के बाद जो है मुझे मुत्तहिदा अरब अमारात के सरकारी टेलीविज़न में बतौर डायरेक्टर, मैं पाकिस्तान की पहली और आखिरी फीमेल हूँ जिसे बतौर डायरेक्टर मुत्तहिदा अरब अमारात के टेलीविज़न में सर्व करने का 7 साल मैंने सर्व किया। और उसके बाद जो है शायद मैं 30 साल के बाद मैं वहाँ से रिटायर्ड होती क्योंकि मेरे बाद नॉन अरब्स की हायरिंग्स बंद हो चुकी थी। तो उसके बाद मैंने 2023 में एक इंसिडेंट की वजह से मेरी बहन, मेरी माँ भी वो रही है, मेरी बहन भी थी और उनको जो है मैंने 2023 में वो अल्लाह ताला के पास जाने के बाद मैंने फिर प्लान किया कि पहले तो मैं दिल की गहराइयों से नाइमा लशारी को मुबारकबाद पेश करती हूँ और अपनी बात का आगाज़ एक शेर से भी करूँगी, शेर उनके नाम। जी, शेर इस तरह से है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर,
منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے جو تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ نائمہ نے واقعتاً یہ سارے دریا کراس کیے اور پھر اس کے بعد سمندروں کو بھی کراس کیا اور پاکستان کا نام دیار غیر میں روشن کر رہی ہیں۔ اور مجھے ان کی سوچ اتنی خوبصورت لگی کہ اللہ تعالیٰ کو جو مطلوب و مقصود ہے وہ دردمند دل ہے، ایک حساس دل ہے، اور ایسا حساس اور ایسا دردمند دل جو واقعتاً جو ہماری سوسائٹی کے ایسے لوگ ہیں جو محرومیوں کا شکار ہیں، ان کو کوئی دیکھنے والا، ان کو کوئی ان کا ہاتھ تھامنے والا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنے والا وہ کوئی نہیں۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت بڑے بڑے کام ہوتے ہیں لیکن وہ چیزیں جو سامنے ہوتے ہیں ان کو ریکگنیشن بھی ملتی ہے اور ان کو ایوارڈز بھی ملتے ہیں، ان کو فنڈنگ بھی ملتی ہے، لیکن جو اصل میں انسنگ ہیروز ہوتے ہیں ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہوتی۔ جب اس کو تراشنے والا مل جاتا ہے نا تو پھر وہ انمول ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میری یہاں کی سب بہنوں کو جو ہے گزارش ہے، بلکہ لاسٹ نائٹ میں بیٹھا تھا، ایک میری بہن مجھے کہہ رہی تھی کہ میں باہر جانا چاہتی ہوں، تو میں نے اس کو جو ہے نا کہا ہے کہ اگر آپ نے باہر جانا ہے تو لڑکی بن کے نہیں، ایک مرد بن کے جانا ہے، تب آپ کو کامیابیاں ملیں گی۔ اور اگر کوئی بھی لڑکی ہو، اگر باہر اس نے جانا ہے تو اگر وہ مرد بن کے مشکلات کا سامنا کر سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ میں اکثر یہ بھی کہتا رہتا ہوں کہ بھی ڈی موٹیویٹ کرنے کے لیے پوری دنیا پڑی ہے اور اپنے آپ کو موٹیویٹ بندہ خود رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ اگر کوئی اچھا انسان جڑ جائے اور وہ اس کو دے پوچھنا صرف سپورٹ کرے تو اللہ پاک دونوں کو کامیابیاں دیتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم and thank you very much for giving me this opportunity to have some words, or honorable presidium and all distinguished guests. میں پیشے کے اعتبار سے شعبہ وکالت سے منسلک ہوں اور ابھی جو گفتگو میں نے سنی ہے اور اس سے پہلے ایک عجیب اتفاق، بڑا زبردست اس نے اتفاق یہ تھا کہ جب میں ادھر آ رہا تھا تو ہماری ایک بڑی پیاری بہن ہیں، کولیگ ہیں، ناز بلوچ ایڈوکیٹ صاحبہ، تو ان سے ذکر ہوا کہ میں نے اس پروگرام میں پہنچنا ہے، تو میڈم نائمہ کے بارے میں جو انہوں نے مجھے ان کا انٹروڈکشن دیا اور جو چیزیں انہوں نے مجھے ان کے بارے میں بریف کی وہ ان کو پہلے سے شناسا تھی، اور ان چیزوں کے تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی اور بڑی خوشی بھی ہوئی کہ ہمارے اندر ابھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں، کچھ ایسے چہرے موجود ہیں، کچھ لوگ ایسے ابھی ہماری اس قوم میں موجود ہیں، زندہ ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام انس ہے اور میں CEO ہوں کلک میگزین کا اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹر ہوں ڈسکور پاکستان کا۔ میں صرف ایک اشعار اور ایک جملے میں بات کا اختتام کروں گا۔ نکتہ بروں نے ہم کو سکھایا، خاص بنو پر عام رہو، محفل محفل صحبت رکھو، دنیا میں گمنام رہو۔ تو یہی چیز نائمہ کے اندر بھی ہے کہ جتنی بھی محفلیں ہوتی ہیں ان کی زینت ہے، ان کی شان ہے نائمہ آپ، اور جو when there is a will there is a way، اور ہمیشہ ہمیں being مسلم بھی یہ سکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ جب بھی آپ نے کسی کام کا ارادہ کرنا ہے تو اس کا پختہ ارادہ کر لیا کریں، اور یہ چیز، یہ ایگزامپل ہمارے ساتھ مس نائمہ کی شکل میں بالکل موجود ہے۔ ہمارے نیوز 24 کے حوالے سے اس وقت مقامی ہوٹل میں موجود ہے، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں نائمہ لشاری صاحب جو کہ دبئی سے آئی اور صحافیوں کی
फलाह बहबूद और उनके रोशन मुस्तकबिल के हवाले से बहुत से लातदाद इनकलाबी इक़दाम जिन्हें सरज़मीन पाकिस्तान से बड़ा प्यार, तो आज हम उनसे बात करेंगे आया वो क्या पैगाम देने जा रही हैं सोशल मीडिया के हवाले से और मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से। जी, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान अवार्ड अकेडमी की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक इतनी खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया जिसमें बहुत सारे काबिल लोगों को अपने इज़हार ख़याल का मौका मिला। और जहाँ तक बात है हमारे सहाफ़ती तबके की, तो मैं कहूँगी हमारे सहाफ़ती तबके के लिए, जैसे अभी बात कर रही थी मैडम आबदा अशरफ साहिबा, कि हमारे सहाफ़ियों के जर्नलिस्ट के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स होनी चाहिए, और इसके अलावा जो हमारे सहाफ़ी हज़रात हैं उनके लिए बाकायदा ट्रेनिंग्स का बंदोबस्त किया जाना चाहिए, और उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि खुदा न खास्ता अगर उनके साथ कोई हादसा पेश आता है तो उनकी फ़ैमिली की टेक केयर करने के लिए कोई मौजूद हो। तो इंटरनेशनल मीडिया फोरम हमारी यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम ये तीनों चीज़ें जो है वो हमारे ना सिर्फ पाकिस्तान के सहाफ़ियों के लिए बल्कि 44 ममालिक के दूसरे सहाफ़ियों के लिए भी ये चीज़ें कर रहे हैं। ये महफिल बिलखसूस आपके लिए सजाई गई, तो अमीन साहब के किरदार को आप किस नज़र से देखती हैं बतौर खातून, और ख़वातीन को क्या पैगाम देने जा रही हैं न्यूज़ 24 के हवाले से? पहली बात तो न्यूज़ 24 बहुत खूबसूरत किरदार, एक बहुत खूबसूरत इजाफ़ा है मीडिया की दुनिया में, और मैं इनकी एक्टिविटीज़ को देखती रहती हूँ, मैं इनकी पॉपुलैरिटी को देखती रहती हूँ माशाल्लाह। और अमीन साहब जो है पूरी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, पूरी पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री जो है वो इनकी कर्जदार है। जितना इन्होंने खिराज तहसीन पेश किया है, मुझे हबीब साहब याद हैं, मुझे हमारे बहुत सारे बड़े आर्टिस्ट याद हैं, गुलाम मोहिउद्दीन साहब मुझे याद हैं। इनकी एक कॉल पर सब बड़े बड़े नामी ग्रामी जो है वो हमारे आर्टिस्ट लोग हैं, डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब हैं, हमारे बहुत प्यारे भाई हैं। तो जितने भी हमारे मीडिया के लोग हैं, इन मीडिया इंडस्ट्री के लोग, शोबिज़ इंडस्ट्री के लोग हैं, इवन हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है जो सपोर्ट करती है इस तरह की एक्टिविटीज़ को, मैं उनको भी सलाम पेश करना चाहूँगी। और सबसे ज़्यादा सलाम पेश करना चाहूँगी जो रूहे रवां हैं अमीन साहब, उनको मैं खिराज तहसीन एक मैं चाहती हूँ एक तकरीब और एक अवार्ड सेरेमनी मैं इंशाल्लाह अपने आइंदा विज़िट में मैं अमीन साहब के लिए रखना चाहूँगी। जी सर जी, मैंने आपको पहले भी ये बात डिस्कस की है कि उसको जो है ना वो एक पत्थर था, बस उसको तराशने की ज़रूरत थी, अब उसको तराशने वाला मिल गया, वो अनमोल हो गई है।